Yes, receive na ang parcel from Ruby Bless. Lagi kang ay fragile lagi kang mama ano. Fragile din din mama. Nakikatitot po daan na. Napoy kang mas paana. Sige, pahimuan kayo ni mga basote. Ano yung mga kuha na mo, pangalan. Ikaw pag Manila, ipadala dire. Doon ha. Padala unta ko lulaloy da. Give me my phone. Kwarta siguro. Nakasweldo siguro na. Eh, sorry kay naka-vlog ni. Anak. Bang, Eloida, i-continue bang. ikaw na. Hatag kang Kylie. Oh, dulaan mo kay. Kuan ni dulaan mo. Ano pa? Ano, buto na. Sige, sige ito. Ay na. Dala kayo. Tatay plastic nipis. Dito. Plastic. Dili mo plastic. Nilagay powder te. Oh, nabi It's a nice tot. Hello, wow. Grabe po si Ruby. Uy. mga napay. Wow, grabe siya. Oh, kajakpat ni Kylie. Oy. Mami Ruby. Thank you, Mommy Ruby. I love you. Mwah. Oh, thank you. Thank you, Mami Ruby. Thank you, Thank mami. you. Thank you, Mami Ruby. Thank you. Na Mami Ruby. Mommy Ruby, thank you. Mami. Robby. Mommy Ruby. Mami Ruby. Sorry, bestie. Mami Lubi daw. Sabi niya, Mami Lubi. Ito talaga ang Lubi. Kaya sorry, bestie. Mami Robby. Open natin ang laman. Alam nga naman pagalitan mo, baby pa yan. Wow, chocolate bear, biscuit. Alam mo chocolate. Ay, Patay Kylie. Chocolate stick. Kuminti kayo siyang padala dili. So sorry. Chocolate. Kaon ni Basta. Pizza. Oy, nan ako'y pangbaon. Ay, may pang-snack. Hello, cookies. Cookies. Lakay siya, cookies. Ay, mataas pa man na. Gray. Stick. Katong nasa inyong banyo. Murag Ako na kaya tibas man eh. Nakto. Ako kani. Ako. Ako tag cheese. Wow, banana milk biscuit. Meron ang cheese roll. Oh, napo cheese roll. And high chocolate. Hi, Choco. I like this one. Me too. I like this one. Oh, I like this one. Chocolate Thank you, stick waffle. bestie. Ay, dili ka na. Ano? Ada pa yun. Oh, sige na. Ibalik nyo na dahil ititinda ko to. Bless. Ititinda ko. Para pag Hindi to magiging pagkain ng anak mo. Hindi ko na pakakainin to. Malaki na to.